वालेकुम नाज़रीन। मैं सलीम अवान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। वही गुजारिश वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अपने आगे अगले सेक्शन की तरफ। वही हुआ जिसका डर था, यानी प्रेसिडेंट अलवी साहब ने इलेक्शन की जो है वो तारीख दे दी है। कुछ लोग इसे तारीख कह रहे हैं, कुछ लोग तजवीज़ कह रहे हैं और दुश्मनों और दोस्तों यानी सबकी जानब से अलवी साहब पे तनकीद की जा रही है। थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। और दूसरी जो खबर और इंतहाई अहम खबर है कि जैसे कि आपको मैं पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारे हर दिल अजीज़ लीडर्स जो हैं नवाज शरीफ साहब, वो उन्होंने भी एक तारीख दी है वतन वापस आने की। तो अब उनका जो इस्तकबाल है, PMLN वाले जो हैं दोस्त अपने लीडर के आने पे जो है भरपूर इस्तकबाल करना चाह रहे हैं। उस इस्तकबाल की तैयारियाँ कैसे जारी हैं, उस पे आईनी माहिरीन जो है उनकी आरा क्या है कि क्या एक एब्सकॉन्डर को यानी अदालतों से जो मफरूर है उसको इतना बड़ा इस्तकबाल जो है वो दिया जा सकता है, यानी इन इन दो खबरों पे नाज़रीन किराम आज बात होगी। तो बढ़ते हैं पहली खबर की जानब। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन किसी भी जमहूरी मुल्क में जो होते हैं वो एक संग मील की हैसियत रखते हैं। किसी भी जमहूरियत के लिए इलेक्शन जो है 5 साल अगर एक हुकूमत पूरी करती है या आईनी तरीके से उसको अगर डिज़ॉल्व कर दिया जाता है तो फिर उसका जो वाहिद हल है वो इलेक्शन है। अब इलेक्शन जो है वो लोगों की राय जो है वो जमहूरी मुल्कों में जो है वो हमेशा मुकद्दम रखी जाती है। यानी ऐसा नहीं होता कि आप हुकूमत जो है वो डिज़ॉल्व हो जाए और फिर उसके बाद इलेक्शन के लिए आप कहें कि जी आप सोचते हैं इसके बारे में कि 1 साल बाद हों या 4 महीने बाद हों या 5 महीने बाद हों या जब तक मुल्क की इकानमी जो है वो ठीक नहीं हो जाती तब तक इलेक्शन नहीं करेंगे। यानी इस तरह की कोई महज़ब मुल्कों में कोई इस तरह की मिसालें मौजूद नहीं हैं। अब यहाँ पे जो है आपने खैर पहले तो उस पे बात काफ़ी हो चुकी है, पंजाब असम्बली और KPK असम्बली डिज़ॉल्व की गई। इलेक्शन जो था वो 90 दिनों में होना था। तारीख दी गई, सदर पाकिस्तान की तरफ से दी गई। यानी हर तरह का जो आइन और कानून में जो जितनी गुंजाइशें थी वो सारी वो आजमा ली गई, लेकिन इलेक्शन जिन्होंने नहीं करवाने थे उन्होंने नहीं करवाए। जी हाँ नाज़रीन, मैं PDM की जमातों की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन उनको सूट नहीं कर रहे थे, नहीं करवाए उन्होंने। उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, सारी चीज़ें यानी कुछ भी यानी हर चीज़ को मलिया मेट और तहस नहस करने में जो है इस मुल्क में किसी भी, चाहे वो सियासी जमातें हों, गैर सियासी जमातें हों या गैर सियासी लोग हों, कोई भी हों, यानी आइन को जस्ट एक किताब की सूरत हाल के तौर पर देखा जा रहा है। इस पे अमल दरामद की बात कोई भी नहीं है। तो इलेक्शन जो है वो इसलिए ज़रूरी है नाज़रीन कि लोगों की जो है राय जो है वो ली जाए कि वो किसको अपना हुक्मरान जो है वो चुनना पसंद करते हैं। तो जमहूरी जो सेटअप होता है उसमें जो है वो लोगों की राय का एहतराम किया जाता है। वहाँ पे ये इफ़ एंड बट्स कुछ भी नहीं होते। बहरहाल पंजाब और KP में इलेक्शन नहीं हुए, फिर आगे चल के जो है जो जो हुकूमत है हमारी वफाकी हुकूमत, वो डिज़ॉल्व हो गई। सदर आरफ अलवी ने वज़ीर आज़म के मशवरे से डिज़ॉल्व किया असम्बली को। अब सदर अलवी साहब ने जो है वो एक तारीख की तजवीज़ दी है, यानी कोई लोग इसे तारीख कह रहे हैं, कोई तजवीज़ कह रहे हैं, यानी दोनों तरफ से ही सदर साहब जो है वो अपनी जमात की तरफ से भी जो है उनको उन पे तनकीद की जा रही है और अपोजिशन तो वो तो खैर करती ही तनकीद है, उनको कहती PTI के सदर है। तो जो वज़ीर आज़म के साबका वज़ीर आज़म के जो वकील हैं
सलमान अबू ज़र गफ़ारी साहब, वो उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि जी अलवी साहब को जो है वो इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। यानी एक किस्म की उन्होंने जो है वो मुतालबा किया सदर से, इमरान खान साहब ने। तो पहले तो काफ़ी यानी इस पे लैतो-लाल भी होती रही सदर की जानिब से, यानी बिल्कुल एक खामोशी तारी थी कि किसी किस्म का कोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव था नून लीग की तरफ से भी कि जी सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते क्योंकि वो अबूरी हो चुके हैं। खैर इस पे आगे चल के बात करते हैं। तो सदर साहब ने जो है फिर वो इलेक्शन की जो है एक गोल-मोल सी बात कह के, यानी अपनी जमात से भी उन्होंने जो है वो एक दामन छुड़ा लिया और एक अपना आईनी फ़र्ज़ भी जो है उन्होंने पूरा करने की कोशिश की। तो अब बहस ये छिड़ चुकी है नाज़रीन इकराम कि आया अलवी साहब जो हैं वो ये तजवीज़ या ये तारीख दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो बगौर इलेक्शन कमीशन तो इनका ये आईनी जो है हुक्म मानता ही नहीं है। वो पहले उसने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, तो अब अलवी साहब तो खैर बकौल अपोज़िशन जमातों के ये तो अब अबूरी हो चुके हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि जो पंजाब और केपीके की जो हुकूमतें हैं जिनको आए हुए 5-6 महीने से भी गालिबन होने वाले हैं, तो वो बड़े लंबे-लंबे मंसूबे बना रहे हैं आगे मुल्क को ले जाने के और मुल्क को तरक्की की राहों पे डालने के, जो कि सिर्फ़ इलेक्शन करवाने के लिए निगरान हुकूमत आती है। उसको आगे के किसी किस्म का कोई आईनी उसको इख्तियार नहीं है कि वो कोई भी लंबे मंसूबे या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ें वो करें। उनका काम जस्ट ये होता है कि वो सिर्फ़ फ़ैसिलिटेट करेंगे जो लोग जो पार्टियाँ हैं, जो इलेक्शन कमीशन है या बाकी मुल्क के कुछ छोटे-मोटे जो चीज़ें जो हुकूमत की वो जो चलनी है, उनको चलाएँगे। उनका आईनी रोल सिर्फ़ इतना है। यानी उनका आईनी रोल ये नहीं है कि वो मुल्क की भाग-दौड़ आगे यानी मुस्तकबिल के जो लंबे-चौड़े कोई प्रोग्राम वो नहीं कर सकती। तो वो कर रहे हैं पंजाब और केपीके वाले। तो वो बुरी नहीं है यानी पीडीएम की नज़रों में या अपोज़िशन की नज़रों में। लेकिन सदर साहब जो हैं यानी अपनी आईनी मुद्दत से वो अगर हफ़्ता 10 दिन ऊपर अगर उनके हो गए हैं, वो भी आइन कहता है उनको ऊपर जाने का। अगर आइन में नहीं लिखा हुआ, तो उनको फिर घर जाना चाहिए था। तो आइन अगर कहता है कि वो कंटिन्यू करेंगे, तो फिर जो है सदर साहब वो अबूरी उनको कहना भी ज़्यादती है। बहरहाल अब सदर साहब ने जो है एक बारीक-सी लाइन कह लें या कोई कार्ड खेलना कह लें या कुछ भी सियासत में कुछ भी होता है, तो उन्होंने अपनी जो है वो जान छुड़ा ली है अपनी जमात से भी और अपने एक आईनी जो फ़र्ज़ था इनका, बकौल सदर साहब के कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे उन्होंने इस असेंबली जो है वो डिसॉल्व की है, लिहाज़ा वो तारीख़ जो है वो सदर साहब जो हैं वो तारीख़ दे सकते हैं। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि जी आप अदालतों से भी पूछ लें इस सिलसिले में कि आपको अगर राय कोई लेनी है आपने अदालतों से ले लें और मेरी तरफ से तो ये जो तारीख है। तो अब इलेक्शन अब बारीक जो लाइन जो खेली है सदर साहब ने वो नाज़रीन काम ये है कि कोई भी बंदा जाए अदालत में चला जाए और फिर इस पूरे सिस्टम को जो है वो अदालत में चैलेंज होगा, तो फिर अदालत जो है वो बाउंड हो जाएगी कोई ना कोई आइन के अंदर रहते हुए कोई तारीख देने की या फिर इलेक्शन कमीशन को मजबूर करने की कि जी वो आइन के में जो मुजवज़ा तारीख है उससे आगे ना बढ़ा जाए। क्योंकि जब यूँ ही ये आइन से पहले भी काफ़ी सारी इनहराफ हो चुका है, तो अभी भी होगा। तो फिर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि मुल्क जो है वो फिर बेआइन सल्तनत के तौर पर ये नज़र आएगा। खैर वो तो पहले भी है, लेकिन बहरहाल अब जो चीज़ें जो हाथ से निकल रही हैं नाज़रीन किराम वो हाथ से ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो था इलेक्शन के हवाले से कुछ आपसे जो गुफ्तगू थी। इसके बाद अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब कि हमारे जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी एक तारीख दी है कि जी वो भी आ रहे हैं, वतन वापसी हो रही है उनकी। तो नाज़रीन किराम अब मुल्क में जो है एक और भी बहस जो है वो छिड़ चुकी है कि जी उनका आईना आना जो है, जाना तो उनका चले अदालत ने उन्हें 2-4 हफ्ते के लिए जो
علاج کی سہولت کے لیے جو ہے وہ چھٹی دی، پھر وہ 4 سال انہوں نے لگا لیے وہاں پہ، تو پھر اس کے بعد ان کی غیر موجودگی میں یہاں پہ عدالتوں میں ان کو مفرور اور یعنی ایبسکانڈر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا۔ تو اب ان کی جو اسٹیٹس ہے، جو اس وقت کرنٹ اسٹیٹس ہے جو نواز شریف صاحب کا، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، کہ لیکن وہ عدالتوں سے بھگوڑے ہیں، یعنی ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک ایبسکانڈر کا سا ہے۔ تو اب ان کی جماعت جو ہے وہ ان کی غیر موجودگی میں کچھ پلاننگ کر رہی ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو ان کا فقید المثال جو ہے وہ استقبال کیا جائے گا، یعنی آپ ظاہر ہے لیڈر ہیں ان کے، پی ایم ایل این کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کا جو ہے وہ استقبال کریں اور ان کے شایان نشان ہونا چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام، کچھ ملک کے جو آئین ہیں، کچھ قوانین ہیں، وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب یعنی ایک بگوڑا یا ایک ایبسکانڈر جو ہوتا ہے وہ عدالت سے مفرور ہوتا ہے، عدالت کو جو ہے اس کو عدالت میں سرنڈر ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر عدالت کی جو ہے وہ مرضی ہے کہ وہ اس کو کون سے ریلیف دے گی، یا آئین کون سے ریلیف کی بات کرتا ہے، تو اس ریلیف کے مطابق پھر اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ تو اب ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک مفرور کا ہے، جو کہ ظاہر ہے ان کو سرنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں گے، وہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو گرفتاری کے بعد پھر وہ عدالت میں پیش ہوں گے، عدالت پھر ڈیسیژن لے گی کہ ان کو بیل پہ چھوڑا جاتا ہے یا نہیں، وہ باقی پروسیس جو ہے وہ عدالت خود طے کرے گی۔ لیکن آیا جو نواز شریف صاحب جو ہے وہ لاہور میں ان کا پلان ہے کہ وہ لاہور میں اتریں گے، تو اب لاہور میں جو ہے نا ایک نگران سیٹ اپ کام کر رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ان کے جو استقبال کے لیے جو لوگ آتے ہیں، یا ایک مفرور جو سٹیٹس ہے ان کا، اب کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بگوڑے ہیں، اور ان کا سٹیٹس جو ہے وہ، اب کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی عدالتی بگوڑے کو جو ہے وہ گرفتار کرنے میں عدالتوں کی ممد و معاون ہوتی ہے، مدد کرتی ہے عدالتوں کی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو گرفتار کرنے میں مدد دیں، عدالتوں کو میں پیش کریں ان کو، تو اگر وہ لوگوں کو اکٹھا ہونے دیتے ہیں، لوگوں کا ایک بڑا جمع غفیر وہاں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نگران حکومت کے کردار پر بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ایک جو جماعت ہے اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس کے اگر 10 ورکر بھی باہر نکلتے ہیں تو ان پہ جو ہے وہ دفعہ 144 اور 3 ایم پی اوز اور کون کون سی دفعات جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ایک اشتہاری اگر فرض کریں واپس آتا ہے ملک میں، تو اصولی طور پر اس نے کچھ قوانین توڑے ہیں، اس لیے عدالتوں نے اسے اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو گرفتار کرنے کے، لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ جی آپ بہت بڑا ایک جو ہے جلسہ منعقد کریں، اور اپنے جو ہے وہ لیڈر کو جو ہے وہ وہاں پہ آپ سنیں، یہ تقریر کا کوئی موقع انہیں دیا جائے یا نہ۔ تو اس سلسلے میں ایک جو ہے وہ آئینی ماہرین جو ہیں وہ ان کی خیر آراء چل رہی ہیں اپنی اپنی، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو یہ رائے تھی میری، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو پہلے گرفتار کیا جائے گا، یعنی ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت جو ہے نہیں دی جا سکتی کہ وہ وہاں پہ کسی جلسے کے ساتھ جو ہے وہ سپیچ کریں، اور وہاں پہ بڑا وہ پھر لوگوں کا ایک مجمع پی ایم ایل این جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک بڑا اکراس دا کنٹری جو ہے وہ ایک میسج جائے کہ جی جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں اور عوام میں ان کی بڑی مقبولیت ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ان کی جو صورتحال ہے کہ پاپولر تو خیر لیڈر نواز شریف بالکل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے ماضی میں، جو عدالتوں کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا، جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ وہ گئے، تو ان چیزوں کا جواب بھی جو ہے ورکرز کو ان سے ضرور مانگنا چاہیے۔ لیکن خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کرام کہ جو ہے وہ بریانی کے جو ہے پارسلز، ان کے حوالے سے بھی چیزیں چل رہی ہیں، کچھ وہ آرڈرز وغیرہ پلیس شاید کیے جا رہے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اب وہ اتنے بڑا جو مجمع جو ہے وہ آنا ہے، اس نے پھر دن گزارنا ہے وہاں پہ، کھانا وانا بھی کھانا ہوگا، تو باقی پی ایم ایل این کے ورکرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ بریانی کی جو چیزیں، جو بریانی کا جو ساتھ ہے، وہ بھی ایک مشہور جو اور معروف بات ہے، کیونکہ جب تک بریانی کی خوشبو
لاہور کی گلیوں اور سڑکوں میں نہیں پھیل جاتی تو جو پی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں وہ چارج نہیں ہوں گے، اور شاید وہ جو ہے اپنے لیڈر صاحب کا جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے نہ نکلیں۔ تو اس پہ بھی بہت بہت ساری سوچ و بچار ہو رہی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ چھوٹا سا جو ہے ایک آج میں نے ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ امید ہے آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور ولاگ لے کر۔ آپ کا بہت شکریہ۔